आप हजरात आगे आगे आ जाएं, इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज शुरू हो चुका है। कि वो कौन है राह में जो लाचार बैठे हैं, वो कौन है राह में जो लाचार बैठे हैं। अरे मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। अरे मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। अरे गुलामे मुस्तफा होते तो यहाँ आ जाते अंदर। अरे गुलामे मुस्तफा होते तो यहाँ आ जाते अंदर। अरे अलग बैठे हैं लगता है कि चौकीदार बैठे हैं। अरे अलग बैठे हैं लगता है कि चौकीदार बैठे हैं। यानी अब आइए उस मुकद्दस कुरान अजीम की तिलावत के लिए मेरी नजर इंतखाब कारी खुश अलहान जनाब हाफिज व कारी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जकरिया साहब अल कासमी दामद बरकातहुम जो भरतपुर के हैं, उनको मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए। माइक पर जनाब मौलाना मुफ्ती जकरिया साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم
لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله